තේමාව ශුද්ධෝත්‍රීත්වය හඟවන එකමුතුකම් ප්‍රේමය තුළ ජීවත් වෙමු. අපි දිනපතා යාඥාවක් ආරම්භ කරන්නේද අවසන් කරන්නේද ශුද්ධෝත්‍රීත්වය සිහි කර කුරුසිය ලකුණ ඇඳීමෙන්ය. පිය පුත් සුදුතුන් යාන තුන්දෙනා වහන්සේ අපට අනාවරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපට කවරෙක්ද යන්නය. අපි ආගම ධර්ම හැදෑරීමේදී දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව බොහෝ කාරණා ඉගෙන ගන්නෙමු. එහෙත් අපගේ ජීවිතයට වඩා වැදගත් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දැන ගැනීමයි. උන්වහන්සේව අපට දැන ගැනීමට හැකිවන්නේ ඔවුන් වහන්සේ අපට දක්වන්නා වූ ප්‍රේමීය මාර්ගයෙන්ය. එවන් දැන ගැනීමක් පමණක් මිනිස් ආශාවෙන් සංසිඳවනු ලබයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාද සම්භාරය කොතරම් ගැඹුරුද? පියාණන් වහන්සේගේ රැකවරණයත් පුත්‍රයන් වහන්සේ අපට දෙන ගැලවීමත් සුදාත්මයන් වහන්සේ දෙන ජීවනයත් තුළ අප කිතුණු දිව්‍ය සවිමත් කරගනිමු. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේද නාමයෙන් අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයන් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අද අපි ශුද්ධෝත්‍රීත්වයේ මංගල්‍ය සමරන. අද ස්වාමින් වහන්සේ සුදු සුවිශේෂය තුළ අපිට ලොකු පොරොන්දුවක් ලබා දෙන. උන්වහන්සේ අපට කියනවා යුගාන්තය දක්වා මම නුඹ සමග සිටිමි කියලා. ඒ කියන්නේ සදාකාලිකවම අපට මොන වේදනාවක් තිබ්බත් දුකක් තිබ්බත් මොන වසංගතයක් තිබ්බත් ඒ වගේම අපිව කවුරු අතෑරිය දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙනවා සදා කාලයටම උන්වහන්සේ අපිත් සමග ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට මේ රත්නපුර පැත්තට දැන් ගම් වතුරත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොරෝනා මදිවට. ඒකෙන්ද මේ වසංගතය තුල ඒ වගේම මේ ගම් වතුර උවදුරු තුල ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දෙන්නේ එකම පොරොන්දුවයි. මොන ආවත්
නුඹලා සමග මම සදාකාලිකවම ඉන්නවා කියන පොරොන්දුව. ඒ හින්දා ඒ පොරොන්දුව අපි විශ්වාස කරන ගමන් මේ ශුද්ධෝත්‍රීත්වයේ දවසේදී අපි විශේෂාකාරයෙන් අපගේ ආදරය අපගේ විශ්වාසය ශුද්ධෝත්‍රීත්වයේ තුල තබා අපගේ පිතාවන දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වන දෙවියන් වහන්සේ ස්පීතු සාන්තු වන දෙවියන් වහන්සේ මේ තුන්දෙනා වහන්සේලා තුල අපගේ ආදරයත් ප්‍රේමයත් තබා අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කර අපි අපගේ ජීවිතයට බලය ශක්තිය ආශිර්වාදය මෙම දිව්‍ය පූජාව තුළදී ඉල්ලා සිටිමු. මේ සිතුවිලි සමග මේ දිව්‍ය පූජා යාගයේදී ලූර්දු ජෝසප් ඥානම්මා ඔස්කා පෙරේරා සහ ජෙනට් සමනතුංග යන ඇයගේ ආත්මයන් වෙනුත් විශේෂාකාරයෙන් අපි යාඥා කර සිටිමු. මේ ශුද්ධ දිව්‍ය යාගය උපකරන්න අපගේ හදවත් පිරිසිදු කරගනිමු. අපගේ පාපයන්ට අපි මනස්ථාපනය වෙමින් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිමු. எல்லாம் வல்ல இறைவிடமும் சகோதரனையும் நான் பாவியும் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஏனெனும் சிந்தையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான பரிசுத்த மரியாயும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதரர்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்றாடுகின்றேன். සියලු බලක දිව්‍යන් වහන්සේ අපට කරුණා කර අපගේ පව් කමා කර සදා ජීවනයේට අප පමුණුන් සේක්වා. ස්වාමිනී කරුණා කළ මෙනද. ස්වාමිනී කරුණා කළ මෙනද. ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මෙනද. ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මෙනද. ස්වාමිනී කරුණා කළ මෙනද. ස්වාමිනී කරුණා කළ මෙනද. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. දෙවී ස්වාමිනී ස්වර්ගයේ රජාණනී සියලු බලක දෙවී ඥානනී අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. ඔබ වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරමු. ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරමු. ඔබ වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරමු. ඔබ වහන්සේගේ මහිමය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඒකජනක පුත්‍ර ස්වාමී ජේසුස් ක්‍රිස්තුනී දෙවී ස්වාමී දේවාච බාලකයාණනී යාමුන්ගේ පුත්‍රයාණනී ලොවේ පවහන්න වහන්සේ අපට කරුණා කළ මෙනද. ලොවේ පවහන්න වහන්සේ අපගේ ඇදුම පිළිගත මෙනද. පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මෙනද. සුදාත්මයන් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ වැඩවසනා වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුනී එකම ශුද්ධෝතයන් වහන්සේමය. එකම ස්වාමීන් වහන්සේමය. එකම පරමෝත්තමයන් වහන්සේමය. ආමේන්. අපි යාඥා කරමු.
දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ ඔබගේ වාක්‍යයන් හා සුදාත්මයන් ලොවට පමුණුවා ඔබගේ දෙව් භවයේ අභිරහස අපට හෙළි කළසේක් වේද එම සත්‍ය විශ්වාසය අනුව සදාතන ත්‍රිත්වයේ මහිමය දැනගන්න ඊට අපේ ජීවිත මගින් සාක්ෂි දරන්නට එකම දෙවියන්ව වැඩ සිටින තුන්දෙනා වහන්සේලාට නිසි ලෙස වන්දනා කරන්නට අපට වරම් දුන මැනව මේ ගීදේව මහා ශුද්ධාත්මයන් සමග එකම දෙවියන්ව සදාටම වැඩ සිටින්නා වූ රජකම් කරන්නා වූ ඔබගේ පුත්‍රයන් අපගේ ස්වාමීන්දව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා. පළමුවන කියවීම ද්විතීය නීති සංග්‍රහය පොතෙන් ගත් පාඨයකි. ඉහළ හසේද පහත පොළවේද ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ වනසේක. තවද දෙවියන් වහන්සේ මිහිපිට මිනිසා මැවුදා සිට මේ දක්වා ගෙවී ගිය දීර්ඝ කාලය තුල වේවා. අහසේ එක් කොනක සිට අනෙක් කොන දක්වා වේවා. මේ ආකාර මහා දෙයක් සිදු වූ බවක් හෝ එවැන්නක් ගැන ඇසූ බවක් හෝ දැනගන්නට තිබේද? දින්න මැද සිට කතා කළ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ සවන් දුන්නාක් මෙන් කිසියම් සෙනගක් උන්වහන්සේගේ හඬට සවන් දී ජීවත්ව සිටිද්ද? ඔබ බලා සිටියදීම මිසරයේදී ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කළ සියල්ල අනුව වෙන කිසියම් දෙවි කෙනෙක් අභියෝග දක්වා හාස්කම් සහ අරුම පුදුම දේපා යුද්ධයෙන්ද බාහු බලයෙන්ද හා දිගු කළ හස්තයෙන්ද මහා බියජනක දේ කර එක් ජාතියක් තවත් ජාතියක් මැදෙන් තෝරා ගන්නට වැඩිය සේක්ද? එබැවින් සමිදානන් වහන්සේ ඉහළ ස්වර්ගයෙහි පහළ මිහිපිටත් වැඩවසන දෙවියන් වහන්සේ බවත් උන්වහන්සේ හැර අන් දෙවි කෙනෙකු නැති බවත් මෙදින වටහාගෙන තරයේ සිටින් මෙනෙහි කරන්න. ඔබටද ඔබෙන් පසු ඔබේ පෙළපතටද ශුභ සිද්ධිය සැලසෙනු පිණිසත් දෙවි සමිදානන් වහන්සේ ඔබ හට සදහටම දානය කරන දේශයෙහි ඔබ දීර්ඝායු වළඳන පිණිසත් මා ඔබට අද දින අනකරන උන්වහන්සේගේ නීති සහ නියෝග ඔබ පිළිපැදිය යුතුය. දේව වාක්‍යසේය. ඔබගේ පිළිතුර දෙනිදානෝ සතු සෙනග ආශීර්වාදෝය. සමිඳුන්ගේ වචනය අවංකය. එතුමාණන්ගේ ක්‍රියා සියල්ලක්ම විශ්වාසශීලීය. දැහැමි බව හා යුක්තිය එතුමාණන්ට ප්‍රියය. මහ පොළව හිමිතුමන්ගේ කරුණාවෙන් පිරී ඇත. ඔබගේ පිළිතුර හිමිතුමන්ගේ වචනයෙන් අවකාශයේද එතුමාණන්ගේ හුස්මෙන් සියලු ආකාශ වස්තුද මවනු ලැබූහ. මන්ද එතුමාණෝ වචනයෙන් සියල්ල මවන සේක. අඥාවකින් සියල්ල තහවුරු කරන සේක. දේව කරුණාව ඇත්තෙනි. දේව බය පතන්න. මරණයෙන් ගලවන පිණිසද දුකින් දුරුකොට දිවි රක්නා පිණිසද එතුමාණෝ දිවසින් බලන සේක. අපි හිමිතුමන් කෙරේ විශ්වාසයෙන් බලා සිටිමු. ඔබගේ පිළිතුර අපේ පිහිටත් පලිහත් එතුමාණෝය. සමිඳුනි ඔබ කෙරේ අපේ බලාපොරොත්තු පිහිට වූ ලෙසම ඔබේ කරුණාව අප කෙරෙහි වේවා. ඔබගේ පිළිතුර ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். சகோதரர் சகோதரிகளே, கடவுளின் ஆவியால் இயக்கப்பட்டிருப்பவர்களே, கடவுளின் மக்கள், மீண்டும் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கும் மனப்பான்மையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை.
மாறாக கடவுளின் பிள்ளைகளுக்குரிய மனப்பான்மையை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். அதனால் நாம் அப்பா பிதாவே என அழைக்கிறோம். நாம் இவ்வாறு அழைக்கும் போது நாம் உள்ளத்தோடு சேர்ந்து தூய ஆவியாரும் நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பதற்கு சான்று பகர்கிறார். நாம் பிள்ளைகளாயின் உரிமை பேறு உடையவர்களாயிருக்கிறோம். நாம் கடவுளிடமிருந்து உரிய பேறு பெறுபவர்கள், கிறிஸ்துவின் பங்காளிகள். அவருடைய துன்பங்களில் நாம் பங்கு பெற வேண்டும். அப்போதுதான் அவரோடு மாட்சியிலும் பங்கு பெறுவோம். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு. අවසානයද මම වෙමි. වැඩ සිටිය වැඩ සිටින මතු වඩින සර්ව පරාක්‍රම ස්වාමීන් වන දෙවියන් වහන්සේ වදාරන සේක. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ශුද්ධෝ මතේතුමන් විසින් ලියන ලද දේ වාක්‍ය නම් මෙසේය. ශ්‍රාවකයෝ 11 දෙනා ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට නියම කළ පරිදි ගලිලේ කන්දට ගියහ. ඔවුහු උන්වහන්සේ දැක පසඟ පිහිටුවා වැන්දෝය. එහෙත් සමහරෙක් සැක කළහ. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් වෙතට අවුත් කතා කොට ස්වර්ගයේහිද පොළොවේහිද සියලු බලය මට පවරා දී තිබේ. එබැවින් ඔබ ගොස් සකල ජාතීන් ගෝලයන් කරන්න. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුද්ධාත්මයාණන්ගේද නාමයෙන් ඔවුන් බෞතිස්ම ස්නාපනය කරන්න. මා ඔබට අනුකල සියල්ල රක්ෂා කරන්න ඔවුන්ට උගන්වන්න. මමද කල්පාන්තය දක්වා සදහටම ඔබ හා සමග සිටිමි වදාළ සේක. සුවිශේෂක වාක්‍ය නම් එසේය. අපි පාඩවමු. මාපිය ආදර සහෝදර සහෝදරියනි, දවසක් අපි කියනවා මොන්ටිසෝරි එක නේද? පුංචි ළමයි ඒ ඉගෙන ගන්න ස්ථානයක පුංචි දරුවෙක් චිත්‍රයක් අඳිනවා. ඉතින් මේ පුංචි දරුවා චිත්‍රය අඳින තැනට ටීචර් එනවා. ටීචර් ඇවිල්ලා අහනවා, මොකද්ද පුතේ ඔය අඳින චිත්‍රය කියලා. එතකොට මේ දරුවා මොකද කියන්නේ? ටීචර් මම දෙවියන් වහන්සේගේ පින්තූරයක් මේ චිත්‍රේ අඳිනවා කියලා. එතකොට ටීචර් අහනවා, දෙවියන් වහන්සේගේ පින්තූරයක් අඳින්න කොහොමද? කවුරුත් දැකලා නැහැ නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පින්තූරයක්. එතකොට මේ පුංචි දරුවා කියනවා, ටීචර් බය වෙන්න එපා. දැන් මම චිත්‍රය අඳලා ඉවර වෙනවනේ. ඒතර ටීචර් බලා ගන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කවුරු වගේද කියලා. ඒක පුංචි දරුවෙක් එහෙම ප්‍රකාශ කරාට දෙවියන් වහන්සේ සුදෝත්‍රීත්වය කියන්නේ සුදෝත්‍රීත්වය අභිරහස. අපේ මනසට එහා ගිය අභිරහස. අපිට තේරුම් ගන්නට අපේ මනසට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අපිට
හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ අපිට පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සුදාත්මයන්න් වහන්සේ පිළිබඳව අපිට ප්‍රකාශ කළා කියනවා. ජේසුස් වහන්සේ අපිට පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සුදාත්මයන් වහන්සේ පිළිබඳව අනාවරණය කළා කියනවා. අපි පුංචි කාලේ එහෙම දැන් වුණත් ගෙවල් වල තියෙන සමහරලාට ඇල්බම් නේද? ඉස්සර ගත්ත පින්තූර. ওই පින්තූර අරන් ඔය ඇල්බම් එක අරන් පෙරලා බලනකොට අපිට අපේ අම්මලා තාත්තලා කියනවා මෙන්න මෙයා අපේ අඳුරන කෙනෙක්. අපේ ළඟ නෑ දෑයෙක්. හැබැයි අපි දැකලා නැත්තම් අපි ආ ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහොම පෙරලාගෙන යනකොට අපි දකින්න අය, අපි අඳුරන අය, අපි කතා බහ කරලා තියෙන අය අපි දකිනවා. ඒතර අපිට හරි සන්තෝෂයි නේද? පින්තූරේ විතරක් නෙවෙයි අපි දන්නවා කවුද මේ කෙනා කියලා. එතකොට සුද්ධෝත්‍රීත්වය තුළ දෙවියන් වහන්සේව අපට හමුවන්නේ අපි උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තරමට. අපි උන්වහන්සේව ඇසුරු කරන තරමට, උන්වහන්සේ ආඥා කරන තරමට, උන්වහන්සේත් එක්ක අපි ඉන්න තරමට තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව අත්දැකීම අපිට ලබන්නට පුළුවන්. මම කියන්නේ කිසිම චිත්‍රයකට බෑ දෙවියන් වහන්සේව පෙන්වන්න. හැබැයි අපි දෙවියන් වහන්සේව අත්දකිනවා නම් ජේසුත් එක්ක දෙවියන් සුද්ධෝත්‍රීත්වයේත් එක්ක පියාණන් වහන්සේ සුද්ධාත් පුත්‍රයන් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් එක්ක අපි ඉන්නකොට අපි උන්වහන්සේලාත් එක්ක සමග සුද්ධෝත්‍රීත්වයේ සමග අපි සම්බන්ධ වෙනකොට අපිට උන්වහන්සේලාව අපේ ජීවිතවලට ලං කර ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මාපිය ආදර සහෝදර සහෝදරයනි, අද දවස තුල අපිට සුද්ධෝත්‍රීත්වයේ මේ මංගල්‍ය සමරන දවස තුල අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට අපි වඩා ලං වෙන එක. අපිට උන්වහන්සේලා පිළිබඳව මේ අභිරහස අපිට මේ අපේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අපට මනසට තේරුම් ගන්න නොහැකි වුණත් අපිට උන්වහන්සේලාව අත්දකින්නට පුළුවන්. අපි උන්වහන්සේලාට ලං වෙන තරමටම. ආමේන්. இயேசுவிலே பிரியமானவர்களே, இன்று நாங்கள் மூவொரு கடவுள் தம திருத்துவ திருவிழாவை நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம். ஒரே கடவுள் மூன்று நபர்களாக இருக்கிறார்கள். அதாவது ஒரே அன்புறவிலும் ஒரே ஞானமும் ஒருமித்த திருவிழமும் ஒருமித்த சித்தமும் ஒரே வல்லமையும் ஒரே தன்மையும் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவ்வானவர்களே, இந்த திருத்துவத்தை பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது, விளக்குகின்ற பொழுது எப்பொழுதும் ஒரு குழப்பம். அது இன்று மட்டுமில்லை, நமது திருச்சபை ஆதி காலத்திலிருந்து இந்த குழப்பங்களும் இந்த பிரிவினைகளும் அதனூடாக பல வகையான கப்பரை கொள்கைகளும் எழுந்தது வரலாறு. ஆகவே நாங்கள் திருத்துவம் என்றால் என்ன, அதென்று ஒரு கடவுள் மூன்று நபர்களாக இருப்பார்கள் என்ற இறையியல் விளக்கத்தை நாங்கள் நாட வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. நமக்கு அது எவ்வாறு இருக்கும், எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி நாம் அந்தளவுக்கு அலட்டி கொள்ள வேண்டாம். எனவே அது அருளப்படுவது கடவுளால். இவ்வாறு தான் ஒரு முறை புனித அகஸ்தீனார் என்னவென்று ஒரு கடவுள் மூன்று நபர்களாக இருப்பார்கள், மூன்று நபர்கள் ஒரு கடவுள், அது எப்படி இயலும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு முறை ஒரு கடற்கரையோரமாக அவர் இதை பற்றி சிந்தித்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு சிறுமி கடல் நீரை எடுத்து ஒரு சின்ன குழிக்குள்ளே ஒரு சிப்பியால் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தார்.
அதை அவதானித்த இந்த அகஸ்தீனார் இந்த சிறுமியை பார்த்து கேட்டாராம், என்ன செய்கிறாய்? அப்பொழுது அந்த சிறுமி கூறினாள், இந்த பெரிய சமுத்திரத்தை நான் இந்த சிறிய சிப்பியால் எடுத்து இந்த சின்ன குழிக்குள்ளே நான் நிரப்பப் போகின்றேன். அப்பொழுது அகஸ்தீனாருக்கு ஒரே சிரிப்பு, நமக்கும் சிரிப்பு வரும். சமுத்திரத்தை ஒரு சின்ன சிப்பியால் ஒரு சிறிய குழிக்குள்ளே எப்படி? அப்பொழுது அந்த சிறுமி கூறினாலாம், இதே போன்றுதான் நீரும் செயற்படுகின்றீர். தம திருத்துவத்தை பற்றி இந்த பெரிய சமுத்திரம், கடவுள் என்ற அந்த சமுத்திரத்தை உமது இந்த சின்ன மூளையால் சிறிய சிப்பி என்ற அறிவாலே நிரப்ப பார்க்கின்றீர். அதே போன்று நாமும் அதை பற்றி அலட்டிக் கொள்ளாது. இந்த திருத்துவம் நமக்கு என்னத்தை கூறுகின்றது, என்ன கருத்தை சொல்லுகின்றது என்பதை பற்றி நாங்கள் சிந்திப்போம். ஒரு கதை, நான் படித்த கதை ஒன்று ஞாபகம் வருகின்றது. இந்த லாக்டவுன் காலத்திலே ஒரு வயது போன அம்மாவும் ஒரு வயது போன அப்பாவும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கிடைத்த அந்த 5000 ரூபாவை சில பொருட்கள், அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கி வருகின்றார் இந்த தகப்பனார். அப்பொழுது மனைவி கேட்கின்றார், எனக்கு தேவையான மருந்து வகைகள் எல்லாம் வாங்கினீர்களா? அப்பொழுது தகப்பன் கூறினார், இப்போதைக்கு நமக்கு மருந்துகள், உனக்குமான மருந்துகள் இருக்குது. நமது மகள் பாவம் 3 சிறு பிள்ளைகளை வைத்து கஷ்டப்படுகின்றால், அவளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை நான் வாங்கியிருக்கின்றேன், அதை நான் கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இவர் புறப்படுகின்ற பொழுது மனைவி கூறுகின்றார், போலீஸ் நிற்பான், கவனமாக பார்த்து போங்கள். இவ்வாறு இவர் வருகின்ற பொழுது எதிர்பார்த்தபடியே பாதையிலே போலீஸ் நிற்கிறார்கள், மறைக்கிறார். அப்படி இவர் கூறுகின்றார், எனது மகள் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறாள், அவளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை நான் வாங்கி செல்லுகின்றேன். அப்பொழுது இந்த அதிகாரி பார்த்துவிட்டு அவருடைய இரக்கத்தன்மையால், இந்த வெயிலுக்குள்ளே நீங்கள் களைத்து செல்கிறீர்கள், இதிலே பாசல் இருக்குது, சாப்பிட்டு விட்டு தண்ணி அறிந்து விட்டு ஆறுதலாக செல்லுங்கள் என்று சொல்லி கூறுகின்றார். அதை அறிந்துவிட்டு உணவு அருந்திவிட்டு இவர் மீண்டும் தனது மகளுடைய வீட்டிற்கு சென்று இந்த பொருட்களை கொடுக்கின்ற பொழுது மகள் கூறுகின்றால், ஏன் உங்களுக்கு இந்த சிரமத்தை? இருந்தாலும் நீ கஷ்டப்படுவாய், நான் உனக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி வர வேண்டும், எனக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் கிடைத்தது, அதை நான் உனக்காக செலவழித்து இதை வாங்கி வருகின்றேன் என்று கூறுகின்ற பொழுது இவர் செல்லுகின்ற பொழுது மகள் ஒரு பார்சலை அவரிடம் வெட்டுகின்றார். இந்த பார்சல் அம்மாவுக்கு தேவையான மருந்துகள், எனக்கும் காசு கிடைத்தது, அந்த காசிலே நீங்கள் கஷ்டப்படுவீர்களே என்று, மருந்துகள் வாங்குவதற்கு சிரமப்படுவீர்களே என்று நான் மருந்துகள் அம்மாவுக்கு வாங்கி வைத்திருக்கின்றேன், இதை நீங்கள் அம்மாவிடம் கொடுங்கள். அன்பானவர்களே, இங்கேதான் நாங்கள் திருத்துவத்தை காணுகின்றோம். அந்த தந்தையும் தாயும் தனது பிள்ளைகள் மட்டிலே தியாக உணர்வோடு, அன்போடு கூடிய அந்த தியாகம் அங்கே காணப்படுகின்றது. அங்கே திருத்துவம் காணப்படுகின்றது. ஒருவன் துன்பப்படுகிறானே, கஷ்டப்படுகிறானே என்று சொல்லி அவனுக்கு இறங்குகின்ற குணத்திலே, அந்த போலீஸ் அதிகாரியினுடைய குணத்திலே அங்கே திருத்துவத்தினுடைய மகன் தன்மை காணப்படுகின்றது. தனது வயது போன பெற்றோர்கள், தம்மை வளர்த்தெடுத்த பெற்றோர்கள் கஷ்டப்படுவார்களே என்று சொல்லி அவர்களுக்கு தேவையான மருந்து வகைகளை இந்த பிள்ளை வாங்கி கொடுக்கின்றது. அங்கே திருத்துவத்தினுடைய தூய ஆவியினுடைய தன்மை காணப்படுகின்றது. அன்பானவர்களே, நாம் வாழுகின்ற சமுதாயத்திலும் நாங்கள் இதை அவதானிக்கின்றோம். இந்த திருத்துவம் உலக படைப்பினுடைய எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் இருக்கின்றது. உலகம் படைக்கப்பட்ட பொழுது தந்தையானவர் உலகத்தை படைக்கின்றார், ஆவியானவர் அங்கே நீரின் மீது அசைவாடி கொண்டிருக்கின்றார், வார்த்தையாலே அங்கே உலகம் படைக்கப்படுகின்றது. இயேசு வார்த்தையாலே அங்கே உலகம் படைக்கப்படுகின்றது. மேலுமாக இயேசுனுடைய திருமுலைக்கை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே ஆண்டவருடைய வல்லமை நிழலிடுகின்றது. தூய ஆவியானவர் புறாவை போல் அங்கே காட்சி கொடுக்கின்றார். திருத்துவம் அங்கே பிரசன்னமாக இருக்கின்றது.
அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கடவுளுடைய வார்த்தை அங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. தூய ஆவியாரால் கற்பமாகின்றால் இயேசு உருவெடுக்கின்றார். அங்கே திருத்துவம் காணப்படுகின்றது. இவை நமக்கு உணர்த்துகின்ற செய்தி என்னவென்றால், திருத்துவம் நம்மோடு இருக்கின்றது. அது எவ்வாறான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த திருத்துவத்தினுடைய பிரசன்னம் இன்றும் எம் கூட இருக்கின்றது என்பதை இந்த செய்தி இன்றைய நாள் நமக்கு உணர்த்தி நிற்கின்றது. குறிப்பாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம், தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நாங்கள் தொடக்குகின்ற அனைத்து செயற்பாட்டிலும் இந்த திருத்துவத்தினுடைய பிரசன்னம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக திருப்பலியை நாங்கள் தந்தை மகன் தூய ஆவியானவருடைய பெயராலே ஆரம்பித்து தந்தை மகன் தூய ஆவியானவருடைய பெயராலே நிறைவு செய்கின்றோம். அங்கே மூவொரு இறைவனுடைய தன்மை பிரசன்னம் அங்கே இருக்கின்றது. அதே போன்றால் நமது வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் தந்தை மகன் தூய ஆவியானுடைய பெயராலே ஒன்றை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது, ஒரு செயற்பாட்டை தொடங்குகின்ற பொழுது அங்கே திருத்துவத்தினுடைய மூவொரு இறைவனுடைய பிரசன்னம் அங்கே இருக்கும். ஒருமுறை ஒரு மகன் தந்தையை பார்த்து கேட்பான், கடவுள் எவ்வளவு பெரியவராக இருப்பார்? அவர்கள் கேட்கின்ற பொழுது இந்த தந்தை கூறுவார், ஒரு விமானம் மேலே பறந்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது அதன் அளவு இருக்கும். அவ்வாறு விமானத்தை சுட்டி காட்டி கூறுகின்றார். இவ்வளவு சின்னனாவா கடவுள் இருப்பார்? ஒரு முறை அந்த தந்தை அந்த மகனை விமான நிலையத்தை அழைத்து செல்கின்றார். அங்கே அந்த மகன் விமானத்தை பார்க்கின்றார். மிகவும் பெரியதாக காணப்படுகின்றது. அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு புரிந்தது, இவ்வளவு பெரியதாக இருப்பாரா கடவுள்? ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, கடவுளை நாங்கள் தூரத்திலே வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது கடவுள் நமக்கு சிறியதாக தெரிவார். கடவுளை நமக்கு அருகிலே வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது, கடவுளுக்கு அருகிலே நாங்கள் செல்கின்ற பொழுது கடவுள் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்வோம். ஆகவே அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த திருத்துவத்தினுடைய தன்மை, அதனுடைய உடனிருப்பு எங்கள் கூடவும் இருக்கவும், எங்களுடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படவும், எங்களுடைய செயற்பாடுகள் திருத்துவத்தால் மூவொரு இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் நாங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். தூய திருத்துவத்தினுடைய உடனிருப்பு பிரசன்னம் நம்மோடு என்றும் இருப்பதாக. ஆமென். එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි මම විශ්වාස කරමි. දෙවියන් වහන්සේගේ එකජනක පුත්‍රයානන්ද එකම ස්වාමීන් වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ඕන් වහන්සේ සෑම කලකම පෙර පියාණන් වහන්සේගෙන් ජනිත වූසේක. ඕන් වහන්සේගේ දෙවියන්ගේ දෙවියෝද ආලෝකයෙන් ආලෝකයේද සැබෑ දෙවියන්ගේ සැබෑ දෙවියෝද වන්සේක. ජනිත වූ නමුත් මානව ලැබ පියාණන් වහන්සේ සමග එකම බවත්වය ඇතිව ඕන් වහන්සේ වැඩ සිටිනසේක. ඕන් වහන්සේ හේතු කොටගෙන සියල්ලම ලැබුවේ. මිනිස් අප උදෙසාද අප ගැලීම උදෙසාද ඕන් වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් බැසදාලසේක. සුදාත්මයන් වහන්සේගේ අනුභවයෙන් කන්‍ය මරියාවන්ගේ මිනිස් බවගෙන ඕන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූසේක. තවද උන්වහන්සේ අප උදෙසා පොන්සියු පිලාතු යටතේ කුරුසේ යනගස්නු ලැබ මරණ වේදනාවින්ද උකුත් වී තැන්පත් කරනු ලැබුසේක. ශුද්ධ ලේවිලි පරිදි ඕන් වහන්සේ තුන්වෙනිදා උත්ථාන වූසේක. ඕන් වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණද පියන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටිනසේක. ජීවතුන්ද මරණුන්ද විනිශ්චය කරන්නට උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩිනසේක. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නැත්තේ. පියන් වහන්සේගෙන් හා පුත්‍රයන් වහන්සේගෙන් හා නිමිතින සමුදානන්ද ජීවදායකයන් වූ සුදාත්මයන් වහන්සේ
උන්වහන්සේ වහන්සේද පුත්‍රයන් වහන්සේද සමග එකම වන්දනාවක් මහිමයක් ලබන සේක. උන්වහන්සේ දිවසුරුන් මගින් කතා කළ සේක. අපෝස්තලයන්ගේ පැවතෙන එකම ශුද්ධ කතෝලික සභාව කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. අවකමාව සඳහා එකම ප්‍රසාද ස්නාපනයක් ඇති බව අදහා ගනිමි. තවද මලුන්ගේ නැවත නැගිටීමද මතු පැමිණෙන සදා ජීවිතයේද බලාපොරොත්තු වෙමි. ආමෙන්. දැන් අපි අපගේ පොදු අදහස් අපි ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ තබා ඒ ආඥා කර සිටිමු. இறை சேவைக்காக தங்களை முழுமையாக ஆசீர்வதிக்கும் அருட்தந்தையர் அருட்சகோதர சகோதரிகள் தங்கள் சப வாழ்வில் உறுதியாகவும் உடல் உள சுகத்துடனும் வாழ வரமருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். மூவரு கடவுளாகிய அன்பு தெய்வமே, எங்கள் அன்னையாம் திருச்சபையை ஆசீர்வதியும். அவள் எப்போதும் உமது அன்பை உமது ஒற்றுமையை பிரதிபலிக்கும் கருவியாக இருக்க உமது ஆசியை அளித்தருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். நோயினாலும் இயற்கை பேரழிவினாலும் துன்புறுவோர் அனைவரையும் உமது பாதத்தில் வைக்கிறோம். அவர்களை தொட்டு ஆசீர்வதித்து மீண்டும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வை வாழ வரமருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். අප දේශය හා ජනනායකයන් උදෙසා අපි යාඥා කරමු. ආදර දෙවි පියාණනි, ඔබ පුතණුවන් වදාළ දහමානුව යමින් ශුද්ධෝත්‍රීත්වයේ මඟ පෙන්වීම තුළ සැබෑ ජනනායකයන් වෙමින් අප දේශය සංවර්ධනයේ මාවතක් කරා මෙහෙයවීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ත්‍රීත්වයික මඟ පෙන්වීම ලැබෙන පිණිස කොරෝනා රෝගයෙන් පීඩා විඳින්නන් උදෙසා යාඥා කරමු. දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණෙනි, අද වන විට මුළු ලෝම වෙලා පවතින මෙම බියකරු කොරෝනා වසංගතයට ගොදුරුව පීඩා විඳින අසරණ රෝගීන් ඔවුන්ගේ ශාරීරික දුබල බවින් මුදවාගෙන යහපත් නිරෝගී ජීවිත පැවැත්මක් තුළ ත්‍රිත්වයික දෙවිඳුන් පසසන්නට ඔවුන්ට අවසි වරම් ලැබෙන පිණිස තරුණ ජීවිත හා ළමා පරපුර උදෙසා අපි යාඥා කරමු. දයාබර දෙවි පියාණනි, අද සමාජයේ පවතින සියලු ආකාරයේ විෂමාචාර ක්‍රියාවන්ගෙන් අප තරුණ පරපුර හා කුඩා දරුවන් මුදවාගෙන තම ජීවිතය ප්‍රසන්න පඬුරක් ලෙස දෙවිඳුන්ට පුදන්නට හා තම කැඳවීම නිසි ලෙස අවබෝධ කර ගන්නට ශුද්ධෝත්‍රීත්වයේ මෙහෙයවීම තුළ ඔවුන්ට අවසි වරම් ලැබෙන පිණිස දැන් අපි සුළු මොහොතක් අපගේ දිනෙත් පියාගෙන අපගේ පෞද්ගලික ඇදුම් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ඔප්පු කර සිටිමු. நாங்கள் இப்போது எங்களுடைய மன்றாட்டுகளை வேண்டுதல்கள் அனைத்தையும் ஆண்டவர் முன்னால் வைத்து ஜெபிப்போம். இது எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக நாம் உம்மை மன்றாடுகின்றோம்.
සහෝදරවරුනි මාගේ සහභාගී ආගේ සියලු බලදේපයන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස ඒ ආඥා කරන්න. අපගේ දෙවි පියාණනි වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවය සඳහා ඔබගේ දරුවන් වන අප පුදන මේ පඬුරු පරිශුද්ධවත් කළ මැනව. මේ පුද පඬුරු මගින් අපගේ මුළු ජීවිතයද ඔබට නිතර පිදෙන යාගයක් බවට පත් කළ මැනව. මේ ගීතය අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබගේ සිත් යොමු කරන්න. අපගේ දෙවියන් වන ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. පරිශුද්ධ පියාණනි සියලු බලතිස් දාතන දෙවි ස්වාමිනි සෑම කල්ලිද සෑම තැනිද ඔබ වහන්සේට තුති පිදීම සැබවින්ම යෝග්‍ය යුතිය සාධාරණ ගැලවීම දායකය. ඔබ වහන්සේගේ දේවත්වය අභිරහස කරේ වූ අපගේ විශ්වාසය ඉමාත් ප්‍රීති ප්‍රමෝදයෙන් යුතුව අපි ප්‍රකාශ කරමු. මහිමාන්විත ඔබ පුත්‍රයානන්ද ශුද්ධාත්මයානන්ද මෙන් ඔබ වහන්සේද මහිමාන්විතව අපට අනාවරණය වනසේක්. එකම දෙවිඳුන් තුල තුන්තෑන් වහන්සේ වශයෙන් එකම තේජස්ශ්‍රීයෙන් මහිම ප්‍රභාවයෙන් නොබෙදී එකම ස්වාමින් එකම දෙවියන් වහන්සේද වශයෙන් සියල්ලන්ගේ වන්දනාචාරය ලබන පිණිසය. එයින් ස්වර්ගයේ සියලු සුරදූතයන් හා ශුද්ධවරයන් හා පිදුවෙක්වී නිම්හිම් නැති තුතිගියෙන් ඔබ වහන්සේගේ මහෝත්තම භාවය මෙසේ ප්‍රශංසා කරමු. ලෝකායුධයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨය ආසක්වලත් වහන්සේගේ මහිමෙන් පිරී තිබේ. ස්වර්ගයේ ජයශ්‍රී වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමෙන් වඩනතුමානෝ භාග්‍යවත්ය. ස්වර්ගයේ ජයශ්‍රී වේවා. එසේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ සැබවින්ම සවිශුද්ධ සියලු ශිෂ්‍යතාවය උපත ඔබ වහන්සේමය. එයින් ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන්ගේ අනුභාවයෙන් මේ පඬුරු පරිශුද්ධවත් කරන මෙන් අයදිමු. අපේ සේ යදිනේ මේ පඬුරු අපෝදේශ අපගේ ස්වාමින් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයත් ශ්‍රී රුධිරයත් බවට පත්වනු සඳහාය. උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනුට පූපේ රැගෙන ඔබ වහන්සේට තුති පුදමින් ඒ කඩා සූකී ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන අනුභව කරන්න. සැබවින්ම මේ ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි. அவ்வண்ணமே உணவருந்தியவின் பின்னத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தம் சீரருக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் இரத்தம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். අපේ විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු. ස්වාමී, ඔබ වහන්සේ
එයින් පියාණනි උන්වහන්සේගේ මරණයේ උත්ථානයේ සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පූපේද ගැලවීමදායක කුසලානද අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරමු. ඔබ හමුවේ සිටමින් ඔබට සේවය කරන්නට සුදුසුසන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයට ශ්‍රී රුධිරයට සහභාගී වන්නා වූ අප සැම ශුද්ධාපයන්න් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස ආවනතව ආයුස්තිමු. இறைவா, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் மத திருச்சபையை சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் கிளிட்டஸ் பெரேரா ஆண்டகை, ஏனைய ஆயர்கள், திருப்பணியாளர்கள், துறவியர், பொதுநிலையினர் ஆகிய அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் அனைவரையும் அன்பின் நிறைவை அடைய செய்தருளும். මෙලබින් ඔබ වහන්සේ වෙත කැඳවාගත් ලූර්දු ජෝසප්, ඥානම්මා, ඔස්කා පෙරේරා, ජෙනට් සමරතුංග නැමැති වහන්සේගේ දාස් දාසීන් සිහි කළ මැනව. ප්‍රසාද ස්නාපනයේදී පාපෙට නැසමින් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ මරණයට සහභාගී වූ ඔවුන් වහන්සේ සමග සදා ජීවිතය සඳහා නැවත නැගිටින්නට සලසනු මැනව. උත්ථානයේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මියගිය අපගේ සහෝදර සහෝදරියන්ද ඔබ වහන්සේගේ දානුකම්පාව කෙරෙහි විශ්වාසය ඇතුව නැසුණු අනිකුත් සියල්ලන්ද සිහි කර ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රීවත මණ්ඩලයේ ආලෝකයේ වෙතට පිළිගත මැනව. අප සියල්ලන්ට දානුකම්පා කළ මැනව. භාග්‍යවත් දේව මාතාවන් වන කනි මරියාවන්ද, ශුද්ධෝ ජුසේ මුනිතුමන්ද, භාග්‍යවත් අපෝස්තලවරුන්ද, ශුද්ධෝ ජුසේවාස් මුනිතුමන්ද, සෑම කාලයන්හිම වහන්සේගේ කැමැති ඉටු කරමින් දිවිගෙව් සියලු ශුද්ධවන්තයන්ද සමග සදා ජීවනයට සහභාගී වීමට අප සුදුස්සම් කළ මැනව. තවද ඔවුන්හා සමග වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමටද, ඔබ වහන්සේගේ මහිමය වර්ණනා කිරීමටද, ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් අපට වාරාම් දුන මැනව. උන්වහන්සේ මගින්ද උන්වහන්සේ සමගද උන්වහන්සේ කෙරෙහිද සියලු බලඇති දෙවී පියාණනි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග එක වැඩවසන්නා ඔබ වහන්සේට සකල ගෞරවයත් මහිමයත් සදාටමත් වේවා. ගැලීමදායක කන පනතින් ප්‍රගුණ වී දේව උපදේශයෙන් පුහුණු වී අපි එඩිතරව මෙසේ ආඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමය ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මිලවිදිට වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය දා ප්‍රදානය කළ මෙන් අපට වර්ධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මෙන් පාප අවස්ථාවට අසීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මෙනද. ස්වාමිනී, සියලු අයහපතින් අප මුදා ගන්නා මෙන් අපගේ මෙම ජීවිත කාලයේ අපට සාමය දෙනමින් අපි අයදිමු. ඊට වහන්සේගේ කරුණාබර පිහිට ලැබ නිරතුරුම පවින් මිදී සියලු කරදරයෙන් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගැලුම් කරුවාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙස්සෙන්නෙමු. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் அப்போஸ்தலருக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உங்கள் திருச்சபையின் விசுவாசத்தை கண்ணோக்கி எங்களுக்கு அமைதி ஒற்றுமையும் அழிந்தருள திருவுளம் கொள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ස්වාමින් වහන්සේගේ සාමය ඔබ සියලු දෙනා සමග නිරන්තරයෙන් පවතිවා. අපි එකිනෙකාට සාමය පතමු. ඔබට සාමය.
මෙන්න දේව අජ බාලකයන් මෙන්න ලොවේ පවහන තෑන් වහන්සේ වහන්සේගේ භෝජනයට කැඳවුම් ලද්දූ භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වාමී වහන්සේ මාගේ වඩනට මම සුසුසෙක් නෙමෙයි. එහෙත් එක් වචනයක් බලාගෙන ඒ මාගේ ආත්මය සුවවන්නේ. අපි යාඥා කරමු. අපගේ දෙවී ස්වාමිනී මේ දිව්‍ය සප්‍රසාදය ලබා ගැනීම මගින් ඔබගේ දේවිකත්වයේ ත්‍රිත්වය හා ඒකත්වය ඇදහිම මගින්
අපගේ ශරීරයට හා ආත්මයනට සුවසල සූමැනව මේ ගීදේ අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සියලු දෙනා සමග වනසේක්වා. සියලු බලැති දෙව් මහෝත්තමයාණන් වන පියාණන් වහන්සේද පුත්‍රයන් වහන්සේද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේද ඔබ නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කොට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. දේව මෙහි අවසානයි යන්න සාමයගෙන යන්න. අපි අපගේ මරියන් අම්මට කන්ලව් කර සිටිමු. මේ මුළු ලෝකේම විශේෂයෙන් අපේ රටේ සියලුම දෙනාව මේ වසංගතයෙන් ගලවා ගන්නට කියලා අපි එතුමියට කන්ලව් කරමු. නමෝ මරියනි ප්‍රේතසාද ඕනන්තේනි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රීනත්‍රේන ආශිර්වාද ලැබිය වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී පරමජ්‍ය සාශිර්වාද ලබා සාන්ත මරියනි දෙව්මෑණි පාපිය පුදේසා දැන් අපේ මනසේ විද්‍යාඥා කරනවා දේශ. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි අපි මේ මාසයක් තිස්සේ කරගෙන යනවා වගේම අපි නිරන්තරයෙන් මරිය මාතාවන්ට ජපමාලය උච්චාරණය කරමු පවුලක් හැටියට හැමදෙනාම එකට එකතු වෙලා පැය භාගයක් අපි මේ අපගේ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවට අපි ලබා දෙමුයි කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම මේ දවස් ටිකේම හිතා හිටියා අපි ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රතිචාර දක්වනවා වෙනුවට අපි දූරදර්ශී වෙන්නට ඕන. ගොඩාක් දේවල් වෙන්නට ඉස්සරලා ඒ වෙන්නට යන දේවල් ඈත තියා දැකලා ඒකට කලින්ම අපි ලෑස්ති වෙන්නට ඕන. ඒකින්ද මට හිතෙනවා දැන් දැනටමත් අපගේ මීසමේ පවුල් ස්වල්පයක් නිරෝධායනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපගේම ක්‍රිස්තියානි පවුල්. ඒකින්ද ඒ ක්‍රිස්තියානි පවුල් වලට අපි යමක් කරන්නට ඕන නිරෝධායනය වෙද්දී සමහරක් වෙලාවට හරියාකාරව රජයෙන් නිරෝධායනය වෙන පවුල් වලට දේවල් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් ඔවුන්ට අපිට පුළුවන් හැටියට උදව් වුණා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ අපි පවුල් වලින් කාට නිරෝධායනයට ලක් වෙන්නට වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කාට මේ වසංගතේ එහෙමත් නැත්නම් මේ රෝගේ බෝ වේද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කොවිඩ් අරමුදලක් අපේ මිනිස්සුමේ ස්ථාපනය කරන්නට එහෙමත් නැත්නම් පිටවන්නට. ඒකින්ද මම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට අපේ ඒ අරමුදලට දායක වෙන්නට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ අරමුදලට මම මගේ බැංකු ගිණුමක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් මිනිස්සුමේ තියෙන ඒ බැංකුවේ කොහොමද කියන්නේ ගිණුමට බැංකු ගිණුමට ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නට කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මුදල්ම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒ හින්දා නිරෝධායනයට ලක්වන පවුල් වලට අපිට ලබා දෙන්නට ඕනේ ආහාර, වියලි ආහාර. ඉතින් අපිට වියලි ආහාර ලබා දෙන්නට පුළුවන් නම් කාට හරි ඒ විදියට හරි ඕනෑම විදියකින් මේ කොවිඩ් වසංගතයේ මේ ලෙඩුන්ට ඒ වගේම නිරෝධායනය වෙන කට්ටියට උදව් වෙන්නට ඔයගලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැකියාවන් ලබා දෙන්නට කියලා මා ඉල්ලා හිටිනවා. ඉදිරියේදී අපේ WhatsApp ඒ කණ්ඩායම මාර්ගයෙන්ුත් අපගේ මුහුණු පොතෙනුත් අපි ඔබට දැනුම් දෙනවා මොන ආකාරයෙන්ද ඕගොල්ලන්ට අපේ මේ කොවිඩ් අරමුදලට උපකාර කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඔබ හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම මාත් මාගේ සහායක පියතුමන්ලා
නිරන්තරයෙන් යාඥා කරනවා. ඒ වගේම අපි වෙනුනුත් යාඥා කරන්න අපි මේ ටිකේ එහෙට මෙහෙට දුවනවා. අද මලගෙවල් දෙකක් තිබ්බා. ඒ වගේම එක එක කට්ටිය ලෙඩ වෙලා තියෙනවා. ලෙඩුන්ව බලන්නට යන්නට ඕන. ඒකින්ද අපි වෙනුනුත් විශේෂාකාරයෙන් මේ අවස්ථාවේදී යාඥා කරන්න. අපිත් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න පොරොන්දු වෙනවා. ඒකින්ද මම අර කලින් ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර හැමදාම හැන්දෑවේ එකට එකතු වෙලා ජපමාලය ඔප්පු කරන්න මේ වසංගතය මේ ලෝකයෙන්ම තුරන් කරන්නට ඕන කියලා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ජෙස්පීටයි. දැන් අපි අවසාන ගීතිකාවට සම්බන්ධ